मिया हरनि सानजा दामचार जराव खरक्सा बुखु रेणु कुमारी मुङै बिसि बासि उमरनि बसाइनि मुंखे शालिग्राम सिंह मुङै दुमरी वार्ड नम्बर 10 नया नांदला टिक्कापति पूर्णिया बिहार आमचाइनि बुखुनो रमजाखा बेगो सिरि कपलंटि जाखायै 2 केजि 615 ग्राम सिरि तिजाक 40,000 रां मारि इंगानो हातिबो हनै सायखांरका आगरतलानि रेलवे स्टेशननि पुलिस आगरतला रेलवे स्टेशन तै बिहारत लांनो नायतंगनि बागैनो अ सिरि हनै सायमानका बुखुनो सङै उलो पुलिस रमै एनडीपीएस आयातै थानाव रमैनार खाबानो आज সন্ধ্যাবেলা আমাদের আগরতলা জিআরপিএস এর স্টাফ এবং আরপিএফ এর স্টাফ মিলে বিহার রাজ্যের पूर्णिया डिस्ट्रिक्टर रेणु कुमारी नामे एक महिला के 2 केजी 615 ग्राम गाঁজা सहकारे अवैध गाঁজা सहकारे आटक करते सक्षम হয় আমরা তাকে ডিটেইন করেছি এবং তার বিরুদ্ধে একটি এনডিপিএস ধারায় মামলা গ্রহণ করেছি তাকে আমরা আগামীকাল আদালতে প্রেরণ করব।